হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু ভানু ফাৰ্ম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু ভানু ফাৰ্ম। আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা আজি আহিছোঁ ফাৰ্মত বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে। এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে আগলৈকে গম পাব কি কাম আছে। ব'লক ফাৰ্মলৈকে যাওঁ আৰু আপোনালোকক কওঁ কি কাম আছে ফাৰ্মত আজি। ব'লক। तो गाइज मैं आया अभी फार्म में एक काम के लिए। आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा क्या काम है। सीधा रहना। পুৰা সেইটো দেখা পাইছে না, এই বাঁহ বস্তু তালৈকে মাটি 3 বিঘা আছে। ইয়াৰ পৰা সেই তালৈকে 3 বিঘা নে বেছি হ'ব? 3 বিঘা আছে। এইটো এই বাঁহ এটা আছে না, চিংগল সেইটো আমাৰ বেৰা আছে। 3 বিঘা। गाइस, मैं अभी अंकल को लेके आया हूँ फार्म में, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो यही हम लोग का घर फार्म हाउस बनाने वाले हैं। तो बात करते हैं अंकल से कैसे क्या होने वाला है नेक्स्ट। चलिए। খালি ফল ৱালটো সেইটো আপুনি সেনেকুৱা কৰিম নেকি? খৰচ আহি যাব না? ভিডিঅ'টো কৰি মই ফ্ল'ৰটো ঢালাই দিলা। হাগল গাত তুমি টিনৰ লগাই দিলা। টিন লগাই দিলোঁ। চালিখন হৈ গ'ল। চালি হৈ গ'ল। জানলা এইটো চাইডত থাকলে তিনিটা, পিছফালে তিনিটা, মানে হল পুৰা হল। এতিয়া মানুহকেইটা থাকিব পৰা। এতিয়া আপোনাৰ এইটোতো টিনৰ কৰাই কথা আছে, সেইটো মিস্ত্ৰী বস্তুবিলাক চব ৰেডি আছে। তো আপুনি যদি তলৰখিনি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে কৰক, চালিটো লগাই দিয়ক। চালিটো আগত লগাব লাগিব হয় নেকি? তাৰপিছত সেই গাঁঠিব, নহ'লে নৰ্চৰ হৈ যাব, ফাটি যাব না। আপোনাৰ খুৰা এতিয়া প্ৰথম কি কাম হ'ব? এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইমতে মাটি দিব লাগিছিল আগতে, আৰু মাটি দিব লাগিব না? এতিয়া পিছত দিব লাগিছিল মাটি আগত দি দিলে হ'ব। এতিয়া কাটি দিলে হ'ল। এতিয়া যদি ভৱিষ্যত আৰু খুৰা মাটি লাগে, আমাৰ এতিয়া পুখুৰী খান্দিম, তাৰ পৰাই মাটি ওলাম না। ভিটিটো পানী কিমান বা হয় এতিয়া কিবা কিবি থাকব হাতীয়াৰবিলাক, মই গোটেই টানি লৈ যাম, আমাৰ মাথা আহিম। মই আহিলে একদিনে মানুহকেইটা লৈ আহিম, একদম কাম শেষ কৰি যাম। এইটো বহি নাথাকো। সেইটোৱে কৰক, টিনৰ কামটো কৰি দিওঁ আগতে। বহুত মাটি আছে আপোনাৰ ইয়াতে। तो गाइस, अंकल से बात हो गई है मेरी। तो पहले हम लोग का कारपेंटर लोग हम लोग का सीलिंग का काम करेंगे, और उसके बाद जो ये अंकल है ये कंस्ट्रक्शन का बेस का काम करेंगे। तो अभी तक ये डिसाइड हुआ है कि पहले हम लोग अपना सीलिंग का काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है बेस का काम करेंगे। और एक बात बता दूं गाइस आप लोगों को, ये जितना आसान देखने में लगता है इतना है नहीं। यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है फार्म हाउस में काम करने में और ये बनाने में, और बहुत धूप है। ये हर दिन आपका ये चेंज होता रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा धूप होता है, फिर भी हम लोग आते हैं ऐसे ही काम करते हैं फार्म में। और जितना मतलब देखने में अच्छा लगता है कि यहाँ पे फार्म में है, फार्म हाउस में कुछ कर रहे हैं, इतना आसान है नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट काम है ये। और हर दिन आपको आना होगा, हर दिन काम करना होगा, देखना होगा क्या हो रहा है फार्म में। तो इतना ईजी है नहीं गाइज़, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। ये अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। मुझे इंटरेस्ट है इस काम में, तो मैं यही कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। आप लोग जो ये खेत देख रहे हैं मेरे साइड में लेफ़्ट राइट में, तो ये 1 महीने के अंदर ही हम लोग तोड़ देंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे यहाँ पे क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। ট্ৰেক্টৰটো সোমাই ঘূৰা এতিয়া খেতিখিনি হোৱাৰ পিছত হিল ধৰক আপোনাৰ মোটামুটি 1 ট্ৰেক্টৰ ফিলব লাগিব। ফ্ল'ৰটো পাকা হ'ব না, ফ্ল'ৰটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত 2 ট্ৰেক্টৰ হ'ল, এতিয়া মোটামুটি 1500 বছৰ 2000 ধৰিলোঁ আলু। এইখিনিতো কিৰিং কিৰি আমাৰ নোৱাৰি। আৰু খুৰা সি বাথৰুমটো কিমান মান হ'ব আমাৰ বাজেটটো? দামটো বহালাটো 5 ফুট দিলে হ'ল, 7 ফুট দিলে হ'ল। 5 বাই 7 হ'ল। লেট্ৰিন বাথৰুম একলগ হৈ যায়। কুৱাৰ ৰিংকেইটা বহাই ৰিংকেইটা আনলে ইয়াৰ পৰা কিনি আনলে হ'ল, নহ'লে কুৱা বনাই যায় তাহলে ইয়াতে বহি বনাই দিব। খুৰা থাকক।
লাইন নাই এই দমকল পুৰা ঘৰৰ সেই ভিতৰতে দিব লাগিব যে বাথৰুমটো হ'ব বাথৰুমৰ এটা চাইডত দি এটা চাইড মাৰি দি হাতটো তালা মাৰি দিলা চাব লাইন যদি নাই নাই এটা কৰিব পাৰে লাইটৰ কাৰণে কি কৰা সোলাৰ এটা বহাব পাৰে পথাৰত ভাবছিলোঁ পথাৰত অলপ ৰিস্ক হৈ যাব নেকি নাই চলাৰ দিলটো বাহিৰত থাকিব লাগিব গায়ব হৈ যাব গাইড কৰি ল'ব নেকি চোলাটো চালি কি হ'ল ৰাতি কিবা মানুহ থাকলা লাইট চাইট লগা হ'ল এই কিমান মান পৰে খুৰা চলাৰ ভালে পইচা ভালে পইচা নাই আপুনি বেটাৰী চিষ্টেম কৰে লাইনে আনিম খুৰা একেবাৰে পোষ্ট দুটা কিনিব লাগিব এই ক'ৰবাত ছেকেণ্ড হেণ্ড পুৰা নাপালে